ପିଲାମାନେ ଆଜି ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ ଶିଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ସହ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟର ସମାଧାନ କର। ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣଟି x + 2y + 1 = 0। ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣଟି 2x - 3y - 12 = 0। ସମାଧାନ। ପ୍ରଥମେ ସମୀକରଣ ଦୁଇଟି ଲେଖିବା। ଦତ୍ତ ସମୀକରଣ ଦ୍ୱୟ x + 2y + 1 = 0। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣ। ତାପରେ 2x - 3y - 12 = 0। ଏହା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣ। ଏଠାରେ ଆମେ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ଲେଖିଦେବା। a1 ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର x ର ସହଗ 1, b1 ହେଲା ପ୍ରଥମ ସମୀକରଣର y ର ସହଗ 2, c1 ହେଲା +1 ବା 1, a2 ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣର x ର ସହଗ 2, b2 ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସମୀକରଣରେ y ର ସହଗ -3 ଓ c2 ହେଲା -12। ଏଠାରେ ଆମେ a1 b1 c1 a2 b2 c2 ପାଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ a1 b2 - a2 b1 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। a1 b2 - a2 b1, ତ a1 ହେଲା 1, b2 ହେଲା -3, 1 × -3 -a2 b1, a2 ହେଲା 2, b1 ହେଲା 2, 2 × 2, ତ 1 × -3 -3 -2 × 2 -4, that is equal to -7। -7 ଶୂନ ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। -7 is not equal to 0। ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ଏଠାରେ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସମାଧାନ ସମ୍ଭବ। ବଜ୍ର ଗୁଣନ ପ୍ରଣାଳୀ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା। ଏଥିପାଇଁ ସୂତ୍ର ହେଲା x / b1 b2 c1 c2 = y / c1 c2 c1 a2 = 1 / a1 a2 b1 b2, imply that ଆମେ b1 b2 c1 c2 ଜାଗାରେ ସେମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟମାନେ ପୂରଣ କରିବା। ତ b1 ହେଲା 2, b2 ହେଲା -3, 2 -3, c1 ହେଲା 1, c2 ହେଲା -12, 1 -12 = y / ପୁଣି 1 -12 c1 c2 1 -12, ତାପରେ a1 a2, a1 ହେଲା 1, a2 ହେଲା 2, 1 2 =
1 बाय पुणी a1 a2 1 2 b1 b2 प्रथम आम लिखि सारी b1 b2 सेटा केते b1 b2 है 2 minus 3 2 minus 3 तो यह को आम वज्र गुणन करवा एपरी भाव में यह अर्थ 2 क्या सहित गुणन हम 2 इंटू माइनस 12 एक्स बाय 2 इंटू माइनस 12 तापर माइनस चिन्ह देवा माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू वाई बाय ठीक से हीपरी 1 इंटू 2 1 इंटू 2 माइनस चिन्ह देवा माइनस 12 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 बाय 1 इंटू माइनस 3 1 इंटू माइनस 3 माइनस 2 इंटू 2 imply that हमें प्रथम पाइबा 2 इंटू माइनस 12 हो माइनस 24 एक्स बाय 2 इंटू माइनस 12 माइनस 24 माइनस माइनस अच्छी पुणी माइनस 3 इंटू 1 अच्छी तो माइनस माइनस प्लस हो 3 इंटू 1 हो 3 इज इक्वल टू वाई बाय 1 इंटू 2 2 माइनस पुणी माइनस 12 अच्छी माइनस माइनस प्लस हो 12 इंटू 1 हो प्लस 12 इज इक्वल टू 1 बाय यह 1 इंटू माइनस 3 हो इम्प्लाई दैट आम पाइबा एक्स बाय माइनस 24 प्लस 3 हो माइनस 21 इज इक्वल टू वाई बाय 2 प्लस 12 हो 14 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 3 माइनस 4 हो माइनस 7 इम्प्लाई दैट एक्स बाय माइनस 21 इज इक्वल टू आम लिखिपर 1 बाय माइनस 7 पुणी लिखिपर वाई बाय 14 इज इक्वल टू 1 बाय माइनस 7 इम्प्लाई दैट एक्स इज इक्वल टू माइनस 21 इंटू 1 हो माइनस 21 हम माइनस 21 बाय माइनस 7 ठीक है 14 इंटू 1 हम तो y इज इक्वल टू 14 इंटू 1 14 बाय माइनस 7 इम्प्लाई दैट एक्स बाय माइनस माइनस कैंसल हो 21 बाय 7 हो 3 y इज इक्वल टू हो 14 बाय माइनस 7 माइनस हो 14 बाय 7 हो 2 अतएव निर्णय समाधान 3 minus 2 x is equal to 3 y is equal to minus 2